So more than 2 hours na, wa pa kabalik akong bana. Wala siya dito sa iyahang posisyon kong mangisda. Pangitao na to asa siya dapit na pod. Dala kong piso. Baka sa dapit. Wala. So niabot na ko dres tunga-tunga. Tuara nakita na ko iyang ko, nagian ra din ako. Balik na ko. Kastang inita. Yeah. Niabot na ko diri dapit. Nagbit-bit aning kalami, rang igapos. Yun. Porma sa nangitang kuan, kanang buhi, kabayo ganing nakabuhi. Yun. Pangita na pa akong kabayo nga nakabuhi. Saka diri dapita. Tara. Huh? Parang kabayo. Yun. Hey. What? Bring the rope and carry me. Actually, the tide just changed, so I'm able to come back in now. See? No fish because it wasn't low enough. See? The tide didn't go down enough. Who told you to go down there? I got 1 bullet goby. I got 4 pipefish. And I got 2 dotty backs. And I got some fresh, really super fresh. Bad news. This has to be resown, as does the round trap. Let's go. Yun ang kabaw. Ihi karon. Mommy. Go, mommy, go. Yun. Yay. Let me water ski. Pastilan. Hey, mommy. Because it's over my head. It's been over my head the whole time. The tide never really went down. Wow. Enjoy. Go. Sa orang ko dari unya. Makuha pa magkanta-kanta ha. Tanawa akong itsura diri. Gaguyod niya. Oh? Star manginita. Siya ga-enjoy ro. Abot na siya. Baat. Kapuyag guyod og balyena ay. Grabing paningot. Ay, maminyo gani mo ka-fam. Don't expect ha nga maka-skincare mo. Di pwede. Kahig ulo.